Selamat pagi semua, senang berjumpa dengan Anda di pagi yang penuh rahmat ini. Good morning everyone, nice to meet you on this blessed morning. Mari kita sama-sama bersyukur atas kasih karunia Allah yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Let us give thanks to our God Almighty because He has bestowed abundant grace on us. I want to continue my English practice by talking about religious moderation part 3. The strategy of strengthening and implementing of religious moderation, strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Sekarang kita sudah sampai pada bagian yang ketiga, bagian yang terakhir maksud saya, dari seluruh penjelasan berkaitan dengan moderasi beragama. Now we have come to the last subsection, namely the strategic plan of the Ministry of Religion, where in this subsection it is described that the vision, mission, goals, programs, activities of the Ministry of Religion must be oriented towards strengthening and implementing religious moderation. Ketika buku ini ditulis, tim penyusun Renstra Kementerian Agama sampai pada kesimpulan bahwa visi Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 adalah masyarakat Indonesia taat beragama, moderat, cerdas, dan unggul. Our vision when this book is written by the team is Indonesian people are religious, moderate, intelligent, and excellent. Kita dapat melihat bahwa di dalam visi itu terdapat satu kata kunci dari 4 kata kunci, yaitu moderat. Nah, 4 kata kuncinya itu taat beragama, moderat, cerdas, dan unggul. Nah, ini berarti bahwa Kementerian Agama sangat komit terhadap keberhasilan dari penguatan dan implementasi moderasi beragama. We can find that this vision contain 4 keywords: religious, moderate, excellent, and intelligent. And one of these is moderate. This means our Ministry of Religion has a high commitment to get success in strengthening and implementing religious moderation. Ada 9 kriteria yang harus dipegang oleh penceramah agama yang memenuhi standar moderasi beragama. There are 9 criteria to be an instructor in religion. Pertama, disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat manusia, menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. Number 1 is if we want to be instructor, we have to know about the main goal of the religion. This is keep the humanity and keep the peace of people of Indonesia, people of the world. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. Based on our main doctrines of our religion. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun, dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, dari makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama apapun. Delivered in good and polite sentences in a measure of decency, free from swearing as well as hate speech which is prohibited by any religion. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi, dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, kesejahteraan, dan keadilan. It has an educational feel and contains enlightenment material which includes
spiritual, intellectual, emotional, and multicultural enlightenment. Materials are prioritized in the form of advice, motivation, and knowledge that lead to goodness, increasing self-capacity, empowering the people, perfecting morals, improving the quality of worship, preserving the environment, national unity, and social welfare and justice. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan 4 konsensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. The material presented does not conflict with the 4 consensus of the Indonesian nation, namely Pancasila, the Constitution of 1945, unity in diversity, and the unitary states of the Republic of Indonesia. Materi yang disampaikan tidak bertentangan atau tidak mempertentangkan unsur SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan, ataupun merusak ikatan bangsa. The material presented does not contradict elements of SARA, ethnicity, religion, race, and intergroup, which can cause conflict, disturb harmony, or damage national ties. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan, dan praktek ibadah antar dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif. The material presented does not contain insults, defamation, and or harassment of the views, beliefs, and practices of worship between religious communities, and does not contain provocations to commit discriminatory, intimidating, childish, and destructive actions. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah, subject to applicable legal requirements relating to religious broadcasting and the use of places of worship. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan atau promosi bisnis. The material presented does not contain practical political campaign and or business promotion. Lembaga pendidikan harus menjadi kekuatan terdepan dalam implementasi dan penguatan moderasi beragama, antara lain dengan memperkuat kurikulum dan materi belajar mengajar yang berperspektif moderasi beragama. Educational institutions must be at the forefront of implementing and strengthening religious moderation, among others, by strengthening curriculum and teaching and learning materials with a religious moderation perspective. Seluruh elemen atau jajaran Kementerian Agama harus menjadi pelopor penguatan dan implementasi moderasi beragama, mulai dari desain program kegiatan yang mengacu pada Renstra Kementerian Agama RI sampai pada tataran praksis. All elements or levels of the Ministry of Religion must be pioneers in the strengthening and implementation of religious moderation, starting from the design of the activity program that refers to the strategic plan of the Ministry of Religion of the Republic Indonesia to the practical level. Goal kita adalah masyarakat Indonesia yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak dengan orientasi pada 9 kriteria atau 9 kata kunci atau lebih tepatnya 9 nilai kunci moderasi beragama. Our goal is an Indonesian community think, feel, behavior, and act with an orientation of 9 criteria or 9 keywords or 9 key values of religious moderation. I take you, everyone else. I take you.